concept paper. What do you need to research? Principles and concept. Principles and uses of concept paper. Ato tag Google. Principles and concepts. Principles and uses. Isa to ni gawas. Okay. Di ba dagang kayo gawas? Okay. Tanawa sa writing a concept paper. Muna na yun siya. What is a concept paper? Right click. Copy image. Add ka din sa PowerPoint ninyo. Paste lang siya. Mura maguna. Di na mo inong mag-encode pa. Gets ninyo? Ana na. Pero shorten siya kay PDF man siya. Makita mo ka ng kompleto. Di na mo inong nga mag-type pa. Dako kayong trabahoon. Naara sa Google yan. Okay, nakita tayo. Naara purpose of concept paper. Okay. Copy paste, copy image. Ayaw save as, copy image siya. Ayan. Ayaw na. Pero tanawa ha, nga dili siya PDF. Kaya naka-PDF, ingunaan yung resulta. Dili siya. Pangita yun mo clear. Tara. Concept paper, pati ang pag-pronounce na. Concept paper is a brief document that outlines the main idea, purpose, and key elements of a project or proposal. Example na ng introduction, purpose, objective, methodology, budget, timeline. Ano ba example? Gets? Copy image. Paste the link. Ako man di ma-copy, adto ka sa visit. Itong visit bitaw nga area, pero pag visit area sa script siya, banay bayro nun. Then, di ba? Di ba yung sige mga anak pa? Mga labad kay ulo, himong PowerPoint. Google lang yan. Nagkabalo na mo. Yes, ma'am. Dili kayo nga magkuang-kuan dayon, taga-tagaan dayon ninyo o kanang sa tawag anak. How do you call this? Let's say for example, hindi ka ganahan ang slide, pwede ka mo ipadaplin, then butangan mo maglaing picture. Let's say, Google, concept paper, image. Ano lang? Concept paper, image, diba? Cards of concept paper. Concept paper. Sumpay niyo. Diba? Pareha siya itong blue. Ito i-click. Diba? Sample essay sa concept. Nandiri. Examples of concept paper. Sumpay na tanan. Naka-violet. Ito na. Examples of concept paper, education reform proposal, renewable energy initiative, healthcare improvement project, mental health awareness campaign. Diba? Google lang yan. Dali lang ka, di naman nabuan. Maski siguro mga 10 or 12 slides lang. May mag-assign na dahil ikaw sa first 2 slides, sa introduction, ikaw guided lang mo sa kaning sa class sa ako ang senior high maguna English or academic muna mga topic na dayon. So ang inyo na dayong learning competency kana akong gina-target bitaw sa inyo ang maestra mo morning learning competency LCs dapat ang bata paghuman sa lesson kabalo na so pag-define sa concept paper. Then sunod, determines the way a writer can elucidate. What do you mean by elucidate?
mapakita, mahayagan on the concept by definition, explication, and clarification. So, imong concept is through definition, is through explication. Explication is murag further explanation. Then clarification. Then identify situation which a concept paper may be effectively used to improve our society. Kita mo itong example, nga daghang kaayo. Umuto siya. Muna ni, kining number 3. Situations man to nga gihimong concept paper. Okay. Next, comprehend various kinds of concept paper. Sumpay ni sa 4. Then, explains and clarifies concept in fields. So pagpili mo ani unsa nga concept, isa lang. Naana ba dito? Katong sa example ba? Pili lang ka. Kung politics, religion, science, sports, business, o kana ICT. Dayon 6 presents a novel concept or project. Novel concept, dili kay novel nga drama or kuan. Novel concept kada bang imuha yung main. Imuha yung main project, no, concept or project with accompanying visuals or graphic aids. Sample na dayon mo. What is sample? This is an example of a concept paper. We focuses on the following. Pili mo atong tulo. Okay? So, imo na po ano, i-question na po ninyo pila ka pages ang concept paper. So, patulog po ka sa Google. Okay. How many pages should a concept paper have? Oh, di ba? Daghanay manggawas dayon. Yan na dayon. 6 elements of concept paper, purpose of a concept paper, example of a concept paper, tips to write a concept paper. Sus, kiko ninyo. How to structure your concept paper. Nara. Structure o. Title page, introduction and statement of the problem, value of the study, picture rin na ni. O naana, video ka. O, kani. Ang question lang ninyo dapat kuan gid mo intuto para paggawas kay lain baya na. Sus dali ra kayo pag ano niyo copy image, PowerPoint, new slide. Okay, paste. Tara. Lusot. Diba? Pero tanawan ninyo, limpyuhin ninyo kay nganong dili siya musulod tanan, wala man ako limpyuhi ang usa na ang slides. So kung ato nang limpyuhan siya, dali ra kaayo. Ano? Na. Tara, di ba sulod? Ganyan, di ba sulod? Kaya wala limpyuhin. Limpyuhan sa iyo. Sulod, edit pa mo. O, di ba? So, pag mo ng kung anong dayon, tanawa ha, slideshow from the current slide. Okay. Di ba? Gets na? So, wala yung nabad sa ulo. Wala yung natudloan na. Wala yung magsige pa mo input-input. Pwede mo kunin yung Canva gyapon, isulod-sulod lang. Gets na? Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.